बाय द वे 3 मिनट में कुरान नहीं समझाया जा सकता। ये वीडियो तो गफलत में सोए पड़े लोगों को जोर से झंझोड़ने की एक कोशिश है। जिसे असल हकीकत जाननी हो वो खुद कुरान की तरफ आए, उसको पढ़े और समझे। जो ये नहीं कर सकता तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बराबर हैं। वो बस एक सवाल का जवाब तलाश रखे कि जब क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला पूछेगा कि तुमने सारी ज़िंदगी मेरी किताब को पढ़ने और समझने की खुद कोशिश की या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा दर्स सूरह बनी इसराइल की आयत 36 के मुतल्लिक है, जो कुरान की एक इंतहाई अहम और जामे आयत। और इस आयत में एक बहुत अहम मजमून बयान किया गया है। आयत है कि वला तख्फू मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस-समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। तो ये आयत लफ्ज़ वला से शुरू हो रही है, और कुरान मजीद में जब कोई जुमला ला या वला से शुरू होता है तो ये एक ऐसे कानून का बयान होता है जिसके खिलाफ कोई दूसरी ऑप्शन या कोई और मुतबादिल दस्तयाब नहीं होता। और कानून कहते ही उसको है जो नाकाबिल तब्दील हो, जैसा कि कायनात के वो कवानीन है जिनके तहत सारा निज़ाम चल रहा है। मसलन हम जानते हैं कि समंदर की सतह पर पानी हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। ये एक अटल कानून है और इसमें तब्दीली मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये एक कायनाती कानून है जो अल्लाह ताला ने बनाया है, और उसी खुदा ने कुरान के भी कवानीन हमें दिए हैं, और ये कवानीन भी उसी तरह से नाकाबिल तब्दील है जिस तरह से कायनात के बाकी कवानीन नाकाबिल तब्दील है। फर्क सिर्फ इतना है कि कायनात के बाकी कवानीन का इतलाक उन चीजों पर होता है कि जिनके पास इरादा और इख्तियार की कोई ताकत नहीं है, और इंसान का मामला यह है कि इसके पास इरादे और इख्तियार की ताकत है। लिहाजा ये अपने इस इरादे और इस इख्तियार को इस्तेमाल करके अगर चाहे तो अल्लाह के दिए हुए किसी कानून के खिलाफ भी चल सकता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वला तख्फू मा लैसा लका बिही इल्म, ये एक कानून है जिसके खिलाफ जाया नहीं जा सकता। तू जाओगे तो उसका तुम्हें नुकसान होगा। अल्लाह ताला सूरह अल-अनाम की आयत 115 के अंदर बड़ी वजाहत से फरमा चुका है कि वतम्मत कलिमातु रब्बिका सिद्क़न व अदला, कि तेरे रब के कवानीन जो इस किताब में, इस कुरान में दिए गए हैं, वो सिद्क़ और अदल के साथ मुकम्मल हो चुके हैं, तमाम हो चुके हैं। सिद्क़ का मतलब ये है कि उन कवानीन को झूठा साबित करना मुमकिन नहीं है, और अदल का मतलब ये है कि वो कवानीन किसी की फेवर नहीं करते, किसी को बेजा नुकसान नहीं पहुंचाते, वो पूरे मेरिट पर चलते हैं, वो पूरे मयार के ऊपर चलते हैं, वो पूरा अदल करते हैं। जो जैसा काम करेगा उसका वो रिजल्ट निकलेगा। यही अल्लाह के कवानीन जिसके तहत पूरी कायनात चलती है, और जो उसने कुरान में दी है, यही उनका उसूल है, और इसी के तहत पूरा निजाम चलता है। ला मुबद्दिला लिकलिमातिही, उसके इन कवानीन को तब्दील करना मुमकिन नहीं है। ये अटल कवानीन है, इनमें तब्दीली नहीं हो सकती। वहुव समीउल अलीम, और उसके कवानीन या वो खुद जो एक बाख्तियार हस्ती है, जो कानून देने वाला है, वो सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। ये वला तख्फू मा लैसा लका बिही इल्म, के ए नबी, ए रसूल, जिस बात का तुम्हें जाती तौर पर इल्म न हो उसके ऊपर मत चलो, जिसकी तुम जाती तौर पर तस्दीक न कर सको। और किसी भी मामले या कानून या हुक्म की पैरवी करने से पहले देखना जरूरी है कि क्या वो बात इल्म की बुनियाद पर दुरुस्त है या नहीं। अगर तुम्हें इस बात का इल्म न हो तो तुम्हें इस पर अमल करने से बाज रहना चाहिए। यह कुरान का एक अहम उसूल है जो सूरह बनी इसराइल की आयत 36 में बयान किया है। इस आयत में तख्फू का लफ्ज आया है, ते लगा हुआ है। ते का मतलब तुम के लिए होता है कि तुम मत चलो। वला तख्फू, या है नबी आप पैरवी मत करें, मा लैसा लका बिही इल्म, जिसका आपको जाती तौर पर इल्म नहीं है। मा लैसा लका बिही इल्म, अब लका का लफ्ज तख्फू में ते भी लगा हुआ है, और आगे मा लैसा लका भी आ रहा है। तो एक दफा फिर जोर दिया जा रहा है मा लैसा लका बिही इल्म, और अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि आपने किसी ऐसी बात की पैरवी नहीं करनी जिसका आपको इल्म ना हो। तो जब तक आपको किसी बात का जाती इल्म ना हो जाए उस वक्त तक आप उसकी पैरवी मत करें। तो ये हुक्म सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए भी है। हमें यकीन होना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इस हुक्म की पैरवी की और इसके खिलाफ कभी कोई अमल नहीं किया। इसलिए ये आयत एक यकीनी सुन्नत को बयान करती है, 100% सुन्नत को बयान करती है, जिसके ऊपर इख्तिलाफ की गुंजाइश ही नहीं है। यानी ये अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अमल पैरा रहे हैं। कुरान की इस आयत की रोशनी में हमें ये जानना चाहिए कि जब तक किसी बात का इल्म ना हो उस पर अमल करना खिलाफ सुन्नत और खिलाफ कुरान हो। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और आपकी सुन्नत को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझते हैं, तो ये हमारा फर्ज है कि हम भी इसी असूल पर अमल करें। यानी किसी ऐसी बात की पैरवी नहीं करेंगे जिसकी हमें जाती तौर पर तस्दीक न हो। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि किसी भी ऐसे कानून, हुक्म या रिवायत की पैरवी नहीं करनी जिसकी आप जाती तौर पर तस्दीक न कर सकें। अगर हम इस उसूल पर अमल करें तो ये न सिर्फ कुरान की पैरवी होगी बल्कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की भी पैरवी होगी। यह आयत एक ऐसी सुन्नत को बयान कर रही है जो 100% रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमल किया है। ये हमारा फर्ज है कि हम इस आयत को समझें, इसके मानी को जानें और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करें। इस आयत के पहले जुमले से जो बुनियादी नुक्ता सामने आता है वो ये है कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपके ज़रिए तमाम मुसलमानों से ये हुक्म फरमा रहा है कि जब तक तुम्हें किसी बात का ज़ाती इल्म ना हो तुम्हें इस पर अमल पैरा होने या इसकी पैरवी करने की इजाज़त नहीं है। इसके बगैर किसी कानून या हुक्म की पैरवी दुरुस्त नहीं हो। यहाँ एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि ज़ाती इल्म क्या है।
اللہ تعالیٰ ذاتی علم کس چیز کو کہہ رہا ہے اور یہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ یہاں حیرت انگیز اور منفرد بات یہ ہے کہ اسی آیت کے اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ ذاتی علم کی وضاحت بھی خود ہی فرما رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ اس علم کی بنیاد کیا ہے اور کس طرح انسان کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری سماعت یعنی سننے کی حص جو اللہ کی دی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے، اس کا صحیح اور بہترین استعمال ضروری ہے۔ یہ صلاحیت جس سے تم دنیا کی مختلف آوازیں سنتے ہو، لوگوں کی باتیں سنتے ہو اور ان باتوں کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہو، تمہارے پاس اللہ کی ایک امانت ہے اور قیامت کے دن تمہیں اس امانت کا حساب دینا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری بصارت یعنی تمہارے دیکھنے کی حص یہ بھی ایک امانت ہے اللہ کی طرف سے تمہارے پاس۔ یہ صلاحیت جس سے تم دنیا کے مختلف مناظر دیکھتے ہو، روشنی اور اندھیرے میں فرق کرتے ہو اور راستے تلاش کرتے ہو اور اس سے بھی تم اپنے فیصلے کرنے کا کام لیتے ہو، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ ان دونوں حصوں سماعت اور بصارت سے جو معلومات تمہیں حاصل ہوتی ہیں وہ تمہارے ذہن کو فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا ذہن جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس کی بنیاد وہ معلومات ہوتی ہیں جو سماعت اور بصارت کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ یعنی یہ تمام حصیات سماعت، بصارت، چکھنا، چھونا اور سونگنا انسان کے ذہن کو معلومات فراہم کرتی ہیں اور پھر یہ معلومات جب ذہن میں پروسیس ہوتی ہے تو انسان کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ ذہن کے اس عمل کو فواد یا فواد کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ذہن کا کسی نتیجے پر پہنچنا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ جب انسان اپنی حسیات کا صحیح استعمال نہیں کرتا تو اس کا دماغ بھی غلط فیصلے پر پہنچتا ہے۔ اگر تم اپنے کانوں، آنکھوں اور دوسری حصوں کا درست استعمال نہ کرو تو تمہارے فیصلے بھی درست نہیں ہوں گے اور تم غلطی پر چلنے لگو گے۔ اس غلطی کی پیروی کرنے پر تمہیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ اب اگر ہم اس آیت کو مزید تفصیل سے سمجھیں تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ سمجھا رہا ہے کہ ذاتی علم کیا ہے۔ ذاتی علم وہ ہے جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنے کانوں سے سنتا ہے اور اپنی دوسری حسیات کے ذریعے معلومات حاصل کرتا ہے۔ جب یہ معلومات دماغ میں پروسیس ہوتی ہیں اور عقل و منطق اسے قبول کرتی ہے تبھی انسان کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ یہی وہ ذاتی علم ہے جس پر انسان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں یہ وضاحت کی ہے کہ جب تک تم اپنی حسیات سے حاصل ہونے والی معلومات پر اعتماد نہ کر لو اور ان کو اپنی عقل اور منطق سے پرکھ نہ لو تب تک کسی چیز کی پیروی مت کرو۔ اگر تم کسی چیز کی پیروی بغیر علم کے کرو گے تو قیامت کے دن تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ تم نے جس بات پر عمل کیا اس کا تمہیں علم نہیں تھا، کیونکہ اس کے بعد اللہ خود یہ آیت تمہارے سامنے لائے گا اور تمہیں یاد دلائے گا کہ اس نے تمہیں کہا تھا کہ بغیر ذاتی علم کے کسی بات کی پیروی مت کرو۔ آخر میں جب تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو تم نے کسی صحیح چیز کی پیروی کی ہوگی یا غلط چیز کی پیروی کی ہوگی۔ اگر تم نے صحیح بات کی پیروی کی ہوگی تو تمہیں اس کا انعام ملے گا، اور اگر تم نے کسی غلط بات کی پیروی کی ہوگی تو تم خود بھی اپنے جرم سے انکار نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار یہ سمجھاتا ہے کہ وہ انسانوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جو سزا ملتی ہے وہ انسان کی اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اسی کو اللہ کے قوانین کہا جاتا ہے جو اٹل ہیں، ناقابل تبدیل ہیں اور جن کے نتائج ہر حال میں سامنے آتے ہیں، چاہے انسان ان سے بچنے کی کتنی کوشش کیوں نہ کرے۔ امید ہے کہ اس گفتگو سے آپ کو سورہ بنی اسرائیل کی آیت 36 کا مطلب سمجھنے میں کچھ نہ کچھ مدد ضرور ملے اور آپ اس کو اپنی زندگی میں بہتر طور پر نافذ کرنے کی کوشش ضرور کریں۔